na. Yan. Ano yung activity? Ay! Kala mo, baby na, no? Ito yun. Si Nadine. 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 Gising na. Gising na. Nadine. Nadine. Hi. Nadine. Hindi yan. Nanay yan eh. So, Nadine. Baby. Nadine. Hi, Nani. Hi, Nani. Ay! Bakit umiyak? Hindi umiyak. Ay, Oh, tulog. Yan eh. Okay. Ay, so. Yan. Daddy, kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi, Daddy? Nani! Dapat paiyakin natin. natawa? Paiyakin natin eh. Para marinig niya yung iyak eh. Iyak. Yun eh. Kanina, Rani, di ba narinig mo siya? Oo nga eh. Parang- Nagulat nga eh. Parang pusa eh. Galit na galit siya pag umiiyak eh. Oh. Nay ko po. Malaki na. Yan. Okay. Bye, Daddy. Bye-bye. Bye-bye. Stop.